कैसे करना है देखो ना साथी करना है तो अंदर को रे आपको क्या करोगे जी आपको क्या जी मतलब तेरे सब ये बोलो कि क्या শুধু গরু দিয়ে নহর মানুষ বেরলে বিদাত বললে যে মিষ্টি বললে না জি একদিন আগে বলে তারা যদি ইন্দান কিন্নার দ্বারা দাম করে বসছে क्या होता क्या करना क्या करना अभी तो काम के लिए राह देंगे फिर गुड़ बिरयानी की गरम गरम ऐसा समझ नहीं चलो मैं सब कैसे देना अच्छा खाना की करते बिरयानी ayo no 2 kg wala kurono dia sei mane lal no boli lalo no मैं भी एक सब सुन रहा मुझे देखना पड़ेगा ambe hobe kya kichu ka hobe ko bare mata toli le buddi kana hobe ekkan jinisu butura bare don edin baji de dara kolo jinju ame mata be rate tuli kum de bahut buddi bahut gusto guay không nói lại đi डर केंगे মশলা টসলা তো ঠিক লাগে না ठीक है ठीक है হ্যাঁ ये तो হলে ঠিক है बिरयानी मसाला तो ऐसा है ठीक गद्दू बता ওকে বল ये ना ऐसा होता है तो আর কিছু রান্না করছি কি और दे তুমি भाई ये अल्लाह কি না কান দিতে হবে না আমি রান্না দিতেন हाँ तो তো বা বোন হইতে লাগবে 2 দিন লাই তো হবো কাল বলি दवा हद्दी ভালো লাগে পানি দি ভালো মা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আবু আবু ওই তো তাহলে শুরু আচ্ছা আবু সুন্দর লাগা